मारे मेयर और सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य ओरा रे चालाव कते ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟᱭ बीजेपी सांसद राजू बिस्ता बाड़ायोग होला तारासिन बेड़ा दार्जिलिंग रेन बीजेपी सांसद राजू बिस्ता अशोक भट्टाचार्य सावे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ और सावते ताहेकानाय बीजेपी विधायक शंकर घोष तबे नुआ ᱧᱟᱯᱟᱢ इदी काते बाड़ायोग राजनैतिक जहान ओजे दो बांग से राजाडी रेया जहान कारण दो बांग काना रोपड़ लगी तेगे इमनीगे रोपड़ ᱧᱟᱯᱟᱢ लगी तेगे नुआ ᱧᱟᱯᱟᱢ दो ताहेकाना मेनतेगे लेया कदाय सांसद राजू बिस्ता और चलावेन सेरमा अशोक भट्टाचार्य रेन एरा रत्ना भट्टाचार्य बोंगा तला कानाय और 30 अक्टोबर मेना आकादा नुआ गुर माहा और नुआ कमी होरा रे सांसद नेवता एमाहादे ताहेना और इन तायम के अशोक भट्टाचार्य सावते ᱧᱟᱯᱟᱢ आकानाय उनी आ सावते दीपावली रेना सगुन बेवरा हो बाना होकिन चापाल कावना और उनकिना मेन जे नुआ दो कोनो राजनैतिक से राजारी रेना गापाल माराव दो बांग ताहे काना কংগ্রেসের সাথে যখন সারা ভারতবর্ষে সিপিএমের অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা হয়নি নিউক্লিয়ার ডিলের বিষয় নিয়ে প্রকাশ কারারদের চাপে যখন সাপোর্ট উইথড্র হলো এবং সোমনাথবাবু সেটা প্রতিবাদ করলেন সে দল থেকে এক্সপেল হলো সে তো অনেক বড় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস অশোকবাবু উনি নামটা বলতে চাইছিলাম না সকালবেলাটা আমি এখন বেরোচ্ছি পূর্ণ কাজে তো যাই হোক এইসব করে ওদের মধ্যে দিয়ে এখন এখানকার বিজেপির যদি তিনি স্বঘোষিত অভিভাবক হতে চান তিনি হতে পারেন এবং উপদেশ না দিয়ে যদি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন সেটাও ওনার প্রেরোগেটিভস সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না কিন্তু মনে হচ্ছে যে এদের মধ্যে একটা ডিপ রুটেড আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কখনো সেখানে প্রকাশ্যে হচ্ছে তাছাড়া ফোনাফোনি হোয়াটসঅ্যাপ চালাচালি এগুলো তো লোকে দেখতে পায় না সেখানে আরও কত কি হচ্ছে সেটা আমরা কীভাবে